बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अवां ॾिसी रहियो आगाही दुनिया चैनल ऐं आहियां हज़ूर बख्श। दोस्तों, अॼु असांजी स्टूडियो में मौजूदु आहिनि सदाकत शर साहब। पाण तजज़ियाकार आहिनि, मुहक़िक़ आहिनि, दानश्वर आहिनि ऐं अॼु असां हुन सां गुफ़्तगू कंदासीं। साईं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम साईं। सर, असांखे इहो ॿुधाईंदा ही जेको इसराइल ऐं अमेरिका ऐं ईरान जी जंग जो जेको ही सिलसिलो हले पियो, इन में पाकिस्तान जो कहिड़ो किरदारु आहे? अवां कीअं था ॾिसो उन जेको हिनखे ठाह कराइण जे मामले में, या हुनखे सुलहनामो कराइण या सुलहनामो करायो वञे हिन हवाले सां अवां छा चवणु फरमाईंदा? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अॻु साहब, तव्हांजी वॾी महिरबानियूं। तव्हां पंहिंजे स्टूडियो आगाही चैनल में घुरायो आहे। जीअं त मां पहिरियां ई सभ खां असांजो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ सैयद आसिफ मुनीर, उन खे मां मुबारकबाद पेश कंदुसि ऐं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान खे, जंहिं दुनिया लेवल ते वॾो हिकिड़ो अमन जो किरदारु खयों आहे। उहो कहिड़ो अमन जो किरदारु, सॼो क्रेडिट जेको आहे अमन जो हिन महिल पूरी दुनिया में वावेला मची पई आहे त अमन जो जेको क्रेडिट आहे उहो पाकिस्तान खणी पियो वञे। त मेन उन जो किरदारु जेको आहे असांजो जेको चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल सैयद आसिफ मुनीर, मां त उन खे मुर्शिद साहिब चवंदो आहियां, छाजे करे हू आले रसूल आहिनि। उन सां गॾु शहबाज शरीफ़ आहिनि, जेको असांजा वज़ीर आज़म पाकिस्तान आहिनि। ॿियो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान आसिफ अली ज़रदारी साहब, उन सां गॾु जेके हुन सां कमु कनि पिया गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान में। उनजो मेन जेको फैक्टर आहे, जो मक़सदु आहे त हिन दुनिया खे जेको आहे जंग खां बचायो वञे। हीअ जेकी दुनिया जंग जेकी आहे सिर्फ़ु अमेरिका, इसराइल ऐं ईरान जी जंग न आहे। हीअ जेकी जंग आहे पूरी दुनिया में जंग फैलजंदी वेंदी, जंहिंमें पूरी दुनिया खे लास्ट पर तबाही मचंदी। उन तबाहीअ खां बचाइण लाइ असांजी पाकिस्तान मुल्क जो मेन किरदारु आहे। उहो कहिड़ो त हाणे अॼुकल्ह तव्हां ॾिसो था पिया, एटमी जंग बि आहे, न्यूक्लियर जंग बि आहे, उहा त थी। हाणे उन खां अलावा समुंड ज़रिए जेको असांजो वणज वापारु आहे, खणी चइजे, उहो समुंड ज़रिए थिए थो पियो। हाणे उहो जेको आहे सो मेन जेको लंघ आहे, दग जेको आहे सो ईरान खां पियो अचे। हाणे जेकॾहिं उन लंघ ते कंहिंजो बि कब्ज़ो थी वियो, दग ते, चौराहे ते, त उहो दुनिया जो मुल्क जेको आहे सो सुपर पावरफुल मुल्क थी वेंदो। अच्छा, हाणे उन ते जेको आहे ईरान जो कंट्रोल आहे। ईरान जे कंट्रोल जे करे अमेरिका ऐं इसराइल, नेतन्याहू, इसराइल जो 40 साल पुराणो हज़ूर साहब मनसूबो आहे त ईरान खे तबाह कयो वञे। हाणे अमेरिका मुल्क न आहे, अमेरिका छा आहे, लिखियो वेंदो आहे USA, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। इसराइल पुराणो मुल्क न आहे, फ़लस्तीन पुराणो मुल्क आहे। अमेरिका जेका रियासतूं आहिनि, ईरान जेको आहे सो फारस मुल्क आहे, इहो हज़ारे साल पुराणो मुल्क आहे। इन में मेन जेको क्रेडिट जेको आहे सो तबाही मचाइण जो, जेको इंडिया जो जेको प्राइम मिनिस्टर आहे मोदी, उहो इसराइल ऐं अमेरिका में वञी करे उते तकरीर करे ॿुधायो त तव्हां जेकॾहिं ईरान ते हमिलो कंदव त ईरान में का शइ न आहे। हुनजो एयर डिफेंस सिस्टम बि ख़तमु आहे, नेवी सिस्टम बि ख़तमु आहे, हुनजी आर्मी जो बि हाल कोन्हे को। जंहिंजे करे अमेरिका पहिरियों त हिकिड़ो स्कूल इदारो जंहिंमें 250 ॿार मारी बेगुनाह आहिनि। वरी जेके आयतुल्लाह ख़मेनाई आहे, जेको हुनजो घराणो 48 ख़ानदान जेको उते गाह करे हुनजा माण्हू मराए घर वेठे जा। हाणे अमेरिका इहा चाल थो चले त मां जेकॾहिं इसराइल ऐं इंडिया असां अची ईरान ते कब्ज़ो कंदासीं त असांजो एशिया खंड ते न पर पूरे दुनिया ते कंट्रोल थी वेंदो। छाजे करे त उतां जेको आहे सो मेन दुनिया जो लंघ बि आहे, जेके चइबो आहे अंग्रेज़ी में रस्तो चवंदा आहिनि, पर मां सिंधी में चवंदोमांसि रस्तो आहे पेट्रोल जो, गैस जो, पर पेट्रोल गैस डीज़ल न, पर उन खे अलावा जेके ॿियूं दुनिया जो वणज वापारु आहे उहो मुकमल तौर ते तबाह ऐं बर्बाद थी वेंदो।
तबाह करे बर्बाद थी वेंदो त पूरी दुनिया जेकी आहे सा हिकिड़े नुक़सान ऐं खासारे मिली वेंदी, जंहिंजे करे माण्हू ऑटोमेटिक माण्हू शुरू थी वेंदा। जेके अमेरिका जा जहाज़ इंतिहा दर्जे जा ईरान किराया आहिनि, अमेरिका बार बार चए थो हिन में जेको आहे सो फॉल्ट पहुची वियो, उनमें टेक्निकल ख़राबी पई थिए, पर टेक्निकल ख़राबी न आहे कि हिन में इहे ख़ुदि जेके जहाज़ आहिनि इसराइल जा ऐं अमेरिका जा इहे ईरान हिन जा किराया आहिनि। अॼुकल्ह ॿुधो पियो सोवियत हिन खां कतर खां हिन जहाज़ जेको बमबार जहाज़ वॾे में वॾो इंतिहा दर्जो जेको हिन ईरान जो किरायो, उहो पियो चए त हिन में टेक्निकल ख़राबी हुई। टेक्निकल ख़राबी न हुई, पर उन जो जहाज़ ईरान जो तबाह कयो। अच्छा, ईरान वटि हिन महिल एतिरा मिसाइल ऐं असलो आहे जंहिंजो को अंत शुमार आहे। अच्छा, चाइना जो चवणु आहे त जेकॾहिं हीअ जंग ख़ुदा न ख़ासि त फैलिजी वई त पूरी दुनिया जेकी आहे तबाह थी वेंदी। हिन में सुलह करार में सालसीअ में पाकिस्तानी गवर्नमेंट जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ सैयद आसिफ मुनीर जो मेन किरदारु आहे ऐं गवर्नमेंट जो मेन किरदारु आहे। अॼुकल्ह तुर्कीअ जो बि हिन में किरदारु आहे ऐं चाइना बि चए पियो त ठाह थिए, बहितर आहे ठाह, सुलह थियो। अच्छा, ठाह में जेको 15 पॉइंटियूं कंहिंजियूं आहिनि साईं, ईरान जूं आहिनि 15 नुक़ता, ऐं 15 नुक़ता कंहिंजा आहिनि, अमेरिका जा आहिनि। हाणे उहो 15 नुक़ाती प्रोग्राम आहे। अमेरिका चए थो त इन प्रोग्राम 15 नुक़त में त ईरान जो जेको मुकमिल जेको आहे जेको यूरेनियम आहे उहो ख़तमु कयो वञे। अच्छा, हुन खां बाद में जेको असांजी मुताबिक़ गवर्नमेंट ठाही वञे, पर हीअ न थींदो। ईरान जा हुन माण्हू मारे करे जेके हिकु माण्हू मार बाद उन जाइ ते 10 ॿिया बग़ावत कंदा आहिनि। हाणे ईरान में मुकमिल तौर ते बग़ावत थी चुकी आहे अमेरिका जे ख़िलाफ़ ऐं इसराइल जे ख़िलाफ़। ख़ुदि अमेरिका में बग़ावत थी चुकी आहे कंहिंजे ख़िलाफ़, हिनजे डोनाल्ड ट्रम्प जे ख़िलाफ़। इसराइल में ख़ुदि जेको आहे नेतन्याहू जे ख़िलाफ़ माण्हू जे ख़िलाफ़ पुॼी आहे त तबाही थो मचाए पियो। असांजे वण जे वापार खे नुक़सान पियो मचे ऐं तबाही पई मचे, मुआशी हालात जेके तबाह थिए पियो। इन खे बचाइण ख़ातिर पाकिस्तान जो मेन किरदारु आहे। माशाल्लाह, सुठी आहे। अच्छा सर, तव्हां जॾहिं ही जंग लॻी, भारत जो प्राइम मिनिस्टर जो अमेरिका ऐं हुते इसराइल में वियो उहो मोदी, उन मोदीअ ॿुधो आहे त उन्हनि खे वधीक हिमथायो त तव्हां ईरान ते जंग कयो, इन बारे में छा चवंदो? हिन अहिड़ो छो कदम खयो? अच्छा, असुल में छा आहे, मोदी जेको आहे सो डिप्लोमेसी माना ॿ किरदार अदा पियो करे। दोस्त बि हुयो ईरान सां दोस्ती, सम्झो थियो। मां तव्हांखे ॻाल्हि ॿुधाई त कंहिं वॾे चयो वञे कंहिं चोर खे त तूं वञ फलाणे जे घर में चोरी करे आ वञे। चोर वियो हुनजे घर में, भाॻे खे चयईं त राति जो घर में चोर डुपंदो। हाणे हिन जो इहो किरदारु आहे त होॾो अमेरिका सां पूरो आहे, हेॾो ईरान सां। ईरान जूं जेके पॉइंटियूं आहिनि उहे कंहिंखे थो ॿुधाए पियो वञे, अमेरिका खे थो ॿुधाए त हुनजो सभु सिस्टम जेको आहे ख़तमु आहे। तूं हुन का कर, तूं आराम सां जेको आहे जंग खटी वञे ऐं तूं हिते जेको आहे पूरे भरे संग ते ऐशा कंदे कब्ज़ो करे वञे। छाजे करे त होॾो इंडिया थो अचे पियो, हेॾो वरी अमेरिका, विच में पाकिस्तान मुस्लमान मुल्क आहे, ॿिया मुस्लमान मुल्क ऑटोमेटिक जेके आहे अमेरिका जे कब्ज़े में आहे। इहो जेको मोदी जो जेको आहे तमामु जेको आहे बेकार क़िस्म जो किरदारु आहे। होॾो इसराइल खां कंहिंखे बि माराए ईरान खे, वरी ईरान मां दोस्ती बि पियो अचे ऐं अमेरिका ऐं इसराइल खे बचे पियो वठोसि। वरी ईरान खे चए पियो त भाउ तूं जेको आहे सुपर ताक़त आहे, कुझु बि कोन्हे को, ऐं तूं छिके रख कम खे। वरी ईरान खे छा उनजे ख़िलाफ़ छा पियो, पर पाकिस्तान जे ख़िलाफ़ बि जेको आहे भड़काए पियो। त हिन मोदीअ जो जेको आहे तमामु जेको आहे किरदारु ख़राबु रहियो आहे। इंडिया जी जेकी आहे मैशियत जेकी आहे वेही रही आहे, पर दुनिया जी पूरी जेके मुल्क जेके आहिनि उनजी मैशियत वेही रही आहे। फिलिपाइन में जेको आहे हिन महिल पेट्रोल ख़तमु थी वियो आहे, उते आमदफ़ जेकी आहे बंदि करे छॾी आहे, हर को पंहिंजे घर वेही रहियो आहे। जेकॾहिं हीअ अञा महीनो जंग हली, ख़ाली जंग हली, त हिन में जेका चङा भला मुल्कनि जी जेकी मैशियत तबाह थी वेंदी ऐं माण्हू गुरबत जी लपेट में अची वेंदा। करोड़ हा माण्हू थी सघे थो खाना जंगी अॻिते लॻी वञे। अच्छा, रूस ऐं चाइना खे कीअं पिया ॾिसो? अच्छा, रूस ऐं चाइना उनजी जेकी आहे बहितर पॉलिसी आहे। छाजे करे त अमेरिका नाजाइज़ हुन ते हमिलो कयो कंहिं ते, ईरान वारनि ते। त रूस जेको आहे हुनजी सपोर्ट पियो करे, वातूं ग़लति थो करे पियो। ऐं चाइना बि अमेरिका खे चए थो भाउ तूं ठाह कर, बहितर आहे त सुलह जे नमूने में अचो। ऐं जेको आहे ईरान ते जेको आहे उन जेको आहे घर वेठे ते का न कर, उन जा माण्हू न मार, उन जा जेके अॾा तबाह न कर। उन इंडस्ट्रियूं आहिनि या जेके अवस्कर जेके पेट्रोल जा जेके आहिनि अॾा जेके आहिनि उहे जेके तबाह थी विया त मुल्क ऑटोमेटिक ख़तमु थी वेंदी दुनिया। हाणे असुल में छा आहे, असां जेको आहे वरी बि जेको आहे
जेको तुर्की ऐं पाकिस्तान जो जेको मेन किरदारु आहे उहो आहे सुलहनामे ते। असां पाकिस्तान खे ऐं तुर्कीअ वारनि खे जेको इजलास थिए थो पियो त उहे पाण ख़ुदमुख्तियार आहिनि। असां उनखे अपील कंदासीं त बहितर आहे त उनखे ठाह जी सूरत हाल में आणनि ऐं दुनिया में जेको आहे अमन थिए। असां अमन जा जेके असां फ़क़ीर आहियूं, असां अमन जा पैगंबर आहियूं। असां अमन जेको आहे दुनिया में चाहियूं था पिया। दुनिया में किथे बि फितनो ऐं फसाद जंग न हुजे। असांजे मज़हब में आहे त हिकु इंसान जो क़त्ल पूरे आलम में इंसान जो क़त्ल आहे। कहिड़े मज़हब सां तालुक़ु रखे हीउ पूरे जेको आहे आलम में इंसान जो क़त्ल थिए पियो, हिकु इंसान जो क़त्ल न पियो थिए। जंहिंजे करे असां इहो ई चवणु चाहियूं था पिया त हिन दुनिया मां जेके जंगियूं ऐं फितना फसाद ख़तमु कया आहिनि, रोज़गार जा मुहैया फराहम कया वञनि ऐं तरक़ी कई वञे। अमन ऐं जेको आशिती हुजे ऐं सुलह हुजे ऐं शांती हुजे, सुकून हुजे, जंग न हुजे। अमन ज़िंदाबाद, अमन हमेशह ज़िंदाबाद, पाकिस्तान ज़िंदाबाद। असांजा चीफ ऑफ जेको आहे फील्ड मार्शल सैयद आसिफ मुनीर उहो ज़िंदाबाद, पाकिस्तान ज़िंदाबाद। असां उन किरदार खे जेको आहे सलाम था पेश कयूं पिया, जो बहितरीनु किरदारु आहे जेको आहे हिन जंग खां बचाइण लाइ। ऐं डोनाल्ड ट्रम्प जो जेको आहे उन जो किरदारु ख़राबु किरदारु आहे, उन खे असां जेको आहे मज़ामत था कयूं पिया। ॿियो जेको इसराइल जो जेको ख़राबु किरदारु आहे नेतन्याहू जो, असां उन मज़ामत था कयूं पिया। ऐं इंडिया जो जेको आहे मोदी जेको ख़राबु किरदारु आहे, जंहिंजे करे हीउ जेको आहे अमेरिका वञी करे ईरान जे ख़िलाफ़ जंग जेकी आहे उकसाए आयो। असां उन ख़िलाफ़ जेको आहे एहतियात था कयूं त इहे जेके इहे न थियणु खपे। जेको आहे दुनिया में अमन ऐं इत्तेहाद हुजे। अस्सलाम वालेकुम, पाकिस्तान ज़िंदाबाद। बड़ी महिरबानी सलाम।